Butterfly. Yellow. Ayun, ang dami ayaw. Dami pa sa taas oh. Yeah, butterflies. Ang dami. Aya, let's go. Halika. Tingnan natin butterfly. Aya, let's go. Ayun. Yun, dali. Yun. Let's go. Halika. Let's go. Let's see. Let's see the butterfly. Oh, yan. Yan, yan, yan. Yan. Yan, to. Butterfly. Yan, yan. Yeah. Butterfly. Oh, ayun. Yan, dami. May mga puti, may yellow. Oh. Yeah. Yan. Yeah. Butterfly. Huh? Yes. Oh, yun na. Ay, tara. Hala, ito, lagyan natin. Yeah. Yellow. Kasi Aya. Ooh. That is that's right. Mommy, Yes. where's my daddy? Huh? Oh, let's go na. This is right. Yeah, butterfly. Come here. That's right. This right. Yeah. Ayun yung Mount Banahaw. Yan. Yan ang Mount Banahaw, oh. Kitang-kita dito sa kanila. Siyempre, medyo malayo pa din yan. Pero pababa na kasi yung lupa. Tsaka kanina yung pinuntahan namin. Ayan, oh. Kung nakikita nyo yun, oh. Mga boulders yan, oh. Yan, oh. Kasi daw dati, umano na rin, sumabog na din daw yan. May history na rin daw yan. Doon sa baba kanina yung pinuntahan namin, marami. Ayan, oh. Yan din, oh. Malaking bato. Marami yan doon sa baba. Agad doon sa pinuntahan namin. Ang lalaki ng mga bato doon. Banda doon sa lupa nila. Yan. Doon kami galing sa pinakadulo doon. Daddy. Let's go. I will go with Yeah. Ma. Ayan sa loob na.